guys, sige kapoy kasi ang trabaho. Hello, vlog naman na ini. Sila trabaho na. Yeah, good na trabaho. So hey guys, for today's video gihangak jud ko sa akong trabaho. Kung kabalo lang mo og nakita ninyo. Human brain. Paunsa ko nagdagan-dagan. Gihangak ko. Ha? Naka-squinta. Ito guys, nice king view diri. Taga si Ayrang kabalo kung asan. Oo, nanatay kuan.